Hola, buenas. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Me tengo que hacer más pequeño. ¿Se escucha esto? Mmm. What is cracking, everyone? Welcome to the GC for the Guerrilla Vámonos. Collective 2023 Summer Barbecue Beach House Festival Showcase. We are bringing the heat that is going to set the tone for things to come during this wild week of gaming events. I am your host, J-Dub, aka Hola, Justin J-Dub. Woodward, co-founder of The Mix, the Media Yo me voy a Indie poner de este Exchange, lado. Interabang Entertainment, advisor on the Black Game Developer Fund, and Black Voices in Gaming. I'm with my lovely co-host, the talented Jay Watts. Vamos a ver el chat acá abajo. I am Jay Watts, artistically known as Letter J, and I am the founder and CEO of Coexist Gaming. We are starting off this week of gaming showcases and events, which has come full circle with us filming at the Kind of Funny studio in San Francisco. Shout out to the KF team. Some history about the GC. The Guerrilla Collective was created due to the fallout of 2020 and no in-person E3. So we decided to come together with publishers, developers, game No sé por qué. ¿Ah? to organize and deploy No sé por qué de repente se... guerrilla marketing Ah, será style porque cubrí la that adds some pantalla. flavor and style Intenta and abrir give una folks cosa. a creative jolt this summer. We're definitely giving people that flavor, that jolt. This year's no different. We are sparking off the summer sizzle by dropping some exclusive game drops, reveals, exclusivos. updates, and developer commentary for their Reveals. It doesn't stop there, though. After this show, we will pass the mic to our friends who will be making some more reveals and drops at the Guerrilla Collective Publisher Spotlight Show, featuring awesome new game announcements from Freedom Games, Hype Train Digital, and Tiny Build. If you're in LA, we got some more stuff happening, so it doesn't stop there. In LA, we're going to be invading the scene with 40 new games at Wisdom for a lot, and we have a live stream with our Yo solo espero que no sea una mierda de conferencia. Espero que anuncien algo bueno. at mediaindieexchange.com. And we will Espero que also anuncien algo follow bueno up next week with Black y que no Voices in Gaming sea... and Games for Games, which highlights que no Black sea game aburrido. developers and women in the game industry. Check us out on Twitter at Guerrilla Collect, not Guerrilla Collect, and at Indie Exchange and everywhere else at Guerrilla Collective and Media Indie Exchange. Make sure to tune in into our Twitch, subscribe to our YouTube channels as well. The developers and publishers on the stream have blessed us with the Steam keys from games in their catalog. When you see the following QR code, grab your phones, take a flick, your chance to grab a great game. We've also teamed up with the exquisite folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Be sure to check out the event page on Steam. Quiero confirmar que esto que estoy haciendo es legal. Hay otros que estén haciendo lo mismo. Play the games that are featured Que in están this event. mostrando el directo en pantalla. Definitely do that. It always helps. And we also have some amazing Sí. sponsors. We want to give a Por big lo menos shout out Jujalac to sí all está of mostrando en them pantalla. for helping us to make this thing happen. Freedom, Hype Train Digital, PlayStation, Raw Fury, Tiny Build, Assemble Entertainment, PlayStation? Akapara, Astro, HeroCraft, Joystick Ventures, Neon Doctrine, Ravenage, Razer, Steam. I was about to say Stream. Yes, Espera, estos son sponsors, ok. Estos son solo sponsors. Pensé que te imaginabas si PlayStation mostraba acá Bloodborne. And the developers on the stream. Twitch, IGN, GameSpot, Steam, and Kinda Funny for hosting us. Big up for the developers, always showing love to the devs who are participating and all that have contributed their games and resources to make this thing possible. Yes, they are so awesome. But enough of all that. Let's get started with our Vamos. first set of games. ¿Cuánto this va a summer durar? with Espero que some no dure undeniable demasiado. bangers, beginning with a world premiere trailer. World Premiere. Let's go. Shot. Let's go. No hice bingo porque como no voy a ver todas las conferencias en directo, tampoco me cunde. Yo espero que se vea fecha de Lords of the Fallen, algo de Crisis 4, BioShock 4, Bloodborne para PC. ¡Un furro! ¡Mátenlo!
Discover the World of Terra. Original, nombre. Terra. ¿Cómo se le habrá ocurrido? ¿Eso eran ovejas? O sea, esto es un juego de furros que crían ¿Ese es un humano? No entiendo qué está pasando. Un poco violento que sean furros que crían animales. Terra Memoria. Efectivamente es un men. Efectivamente era un men. No se ve mi cursor en pantalla. Así que... así se ve. No tenía clicada la pantalla. Valheim 2. Sengoku Dynasty. Me suena. If dust piles up, it will become a mountain. Continuing on is where true strength lies. A tale can be told in an evening. Rust, pero en Japón. Takes decades to build. Become a leader. Valheim Samurai Edition. Buena. Solo y cooperativo. To preserve a legacy that is Cooperativo, me copa el cooperativo. to start a dynasty. Una Sengoku Dynasty. Otra World Premiere, vámonos. Shot. Un shot por cada World Premiere. ¿Por qué ese señor tiene una cara en su pecho? Bueno, está bien, no quería leer el título del juego. We were created by man to protect him. Mold his surroundings. Store his wisdom. Conquer distances. And the symbols of his divinity. No soy yo que tengo bajo mi volumen. We are forgotlings. Forgotlings. Es que tiene una cara en el pecho. Hmm, 2024. Nobody is beyond redemption, Chelsea. Pero bueno, ¿qué te pasa en la cara mía? No matter who they are or what they've done, the right path is always there, if we choose to walk it. Un juego estilo Cyberpunk. I sacrificed my health, my body, my life, everything. What do you want? My employers have a job for you. You ever heard of the Underground Fight Championship? Un juego de pelea, un Fight Club The game is Cyberpunk. still being played, Chelsea. You just never realized it because you were only a pawn.
No sé, ese estilo artístico no me copa mucho. No me copa mucho este estilo artístico. ¿Qué crees que te diga? I'm not a pawn anymore. Now I'm one of the players. Los comentarios, o sea, la caja de chat del directo de Guerrilla es I una don't know cosa. who you people are, but I am coming for you. Still afraid of the dark, sis. Evolutis Duality. No sé. Genshin. No, no es Genshin. From time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Zelda para PC. Is it possible to be homesick for a place you have never been? No, no es posible. Bro, esto es Genshin. Bueno, Zelda. I was born on Earth, but I think I have been homesick for Europa my whole life. Pero Europa queda en la Tierra, crack. Había una isla flotante con un templo By arriba. the time you read this, I'll be gone, and the world will look very different from how it does now. But the island should still be there. They built this thing to last. Come to the island if you ever get lonely. Come here and think of me. Se llama Europa, así. Europa, Europa Universal es la precuela. Light Odyssey. Double Moose, no me suena este estudio. Me quiero acordar del Orcs Must Die, pero no creo que sea. Este juego se había visto ya, me suena un montón. Pero a lo mejor me suena solamente porque es muy parecido a 50 otros juegos. Avisus. ¿Sus? ¿Sus? ¿Verdad? No habían disparo de... O sea, no habían sonido de armas. Exclusivo. ¿Exclusivo qué? De la conferencia. Me suena un montón. Animal Crossing PC version. No me jodas, es Animal Crossing.
No tiene... O sea, no me llama mucho la atención. Me recuerda mucho a Cult of the Lamb. Gráficamente, o sea, artísticamente, mejor dicho. Pero el juego trata de algo o va de nada. Es Animal Crossing. ¿Qué pasa con el mapache? No hay ruido en este juego. A Tiny Sticker Tail. Hello, Delvling, and welcome to Dwarf Delve, a randomly generated roguelite set within treacherous mines filled with darkness, dangers, and above all else, loot. As a newly recruited dwarf in training, your essential duties will see you scouring the deepest, darkest mines for anything of value. Tin, gold, maybe even treasures of a less common nature. Stepping into the boots of a new Delvling can be tricky. Luckily, each time you risk your beard for loot and make it out alive, you can spend your ill-gotten gains on plenty of new tools and equipment upgrades. Assuming you make it back alive, you can use your new resources to upgrade every element of your gear, or even construct entirely new support items. You can also exchange loot for skill points, increasing how hard you can hit, how far you can throw, and how much you can carry. Between your adventures, you'll be able to relax in your quarters. Upgrade your living quarters with a huge array of wallpapers, rugs, carpets, paintings, even new cushions. Here, you can refine ores into crafting materials, purchase new furnishings for your home, and even do a spot of cooking. You might even find special edible ingredients, giving you special perks when you cook them into fully prepared meals. Pinta interesante. Unlock the workbench to unpack and build flat-packed, newly purchased items. Si esa es la velocidad de minado, me iba a pegar un tiro. Build a rail and minecart network to move your loot Luego rompes around, un or bloque simply cada look for 5 rare segundos. treasures. But remember, it's best not to get too greedy. These mines are No, ancient 5. and unstable. One wrong boot could cost you your life. Dwarf Delve was developed with a love of exploration and discovering shiny loot online. From sandbox titles such as Minecraft and Stardew Valley to Claro, rogues Minecraft. such as Diablo and Borderlands, I wanted to include as many secrets as possible within the environment. From puzzle dungeons to obscure items that would make players come together to solve and build a sense of community. The experience is constantly evolving, and I look forward to raising up our battle mallets together very No hay soon. fecha. Sale solo en PC. Este no es el Souls-like de disparos. Humanity's thirst No creo. for knowledge led to our greatest triumph and our ultimate downfall. Remnant. We opened the door to worlds beyond our comprehension, but from that door, an unimaginable evil called the Root slipped through. ¿Se va a ver algo del juego de Pinocho? El Souls-like de Pinocho. Estaría bueno, la verdad. A couple decades back, we dealt the Root a heavy blow, bought ourselves some time. We rebuilt as best we could, licked our wounds, and forged a path forward, step by step. Remnant from the Ashes 2. But our time is running out. Everything is prey to the Root, and as long as Amigo, they maestro, exist, we tallate will ese palo en un exist. bastón de verdad. Te va a entrar una astilla. That's where you Nunca jugué Remnant. Tengo en la Epic, una vez que dieron gratis. Tendría que probar. get wondrous worlds and stop the Root once and for all. To survive, you'll need to push every skill you've got to its limit. But we don't just need you to survive. We need you to prevail. Use whatever gear you can find. Modify your weapons with what you can scrounge up in your travels. And be smart. Bring the backup you need. We're counting on you, traveler. Stop this infestation before it extinguishes the last flickering flame of humanity. If you fail, well, let's just say failure isn't an option. Our future is in your hands now. Without you, everything we know and love will fall to ash.
Claro, Remnant from the Ashes. 2. Summer 2023. Hay que jugar el primero, parece. Antes de Fallout New Vegas, no sé. No pares con los anuncios de los juegos, man. No pare de mostrar juegos, seguimos mostrando juegos. We've teamed up with the exquisite folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. It's all about the devs. Be sure to check out the event page on Steam, where you can wishlist, buy, or play the games that are featured in this very event. Up next, if you like takes on 2D classics or fast-paced action, our next segment dives into some fun and compelling takes on games in the neo-retro genre. Let's roll. Neo-retro. ¿Cómo que neo-retro? ¿Cómo que neo-retro no es una contradicción? ¿Cómo puede ser nuevo y ser retro a la vez? Neo-retro. Amogus. Claro, dije Amogus porque eran como astronautas convertidos en monstruo. Un contra-like. Contra un juegazo. Este tiene buena pinta. Tiene cooperativo, eso es un plus. Tiene muy buena pinta. Gráficamente es muy interesante también. O sea, artísticamente tiene un buen estilo. Tiene ahí los jefes. Iron Meat, octubre de 2023. Hay una demo. Bueno, el man de atrás es literalmente Doomguy. Bueno, literalmente no, pero... My name is Joachim, also known in the community as Hipshot, and I'm the creative director here at Track Show. In this video, I will impart Por un momento pensé que no estaba hablando inglés. From our previous titles, the original Hamworth from 2013 and Heroes of Hamworth from 2018. I won't dive into everything different because it would be a video too long, but I will pick out a few major features. As you might know, the first game is a simple fixed hack and slasher, and Heroes of Hammerwatch is a roguelike with randomly generated levels. Roguelike con niveles generados aleatoriamente, eso me gusta mucho. Open-ended action adventure experience. The first big thing is of course player classes, the characters that you play as throughout your journey. They are very simple in the first game and you only have few active and a few passive skills. In Heroes of Hammerwatch it was all expanded with more variation. Different damage type were added and various tweaks to all of this of course. With Hammerwatch 2 we crank that up with tons of active and passive skills, which themselves have cool sub-skills. And all classes now have a range alternative, if they had none in the previous games. So it's actually possible to make an entirely ranged paladin in Hammerwatch 2, no shield, no sword, but whatever class you pick still needs items and gear. In the first game se va a mostrar un juego de Roma, ¿por qué se muestra un juego de Roma? But that's kind of it. In Heroes, Rise of Rome 2. Imperator Rome 2. Tendré que jugar Imperator Rome, porque me gustan los juegos de Paradox. Jugué un montón de horas a... A ver, voy a mirar cuánto tiempo de juego tengo en Europa Universalis. Creo que tengo instalado. Sí, tengo instalado. Tengo 340 horas en Europa Universalis 4. Es poco para esta clase de juegos, pero bueno. ¿Y Hearts of Iron cuánto será? Hearts of Iron 4 tengo apenas 67 horas. No juego hace un montón. We now have a fully fledged out system with dialogue, different choices and rewards. Quests can be completed in various ways and can become very advanced. Most quests you get from non-playable characters roaming around in the beautiful world of Hammerwatch 2.
And while we're on the subject of world and levels, the first game had a very linear design path where heroes had a generated level system that changed every time you played. In Hamwars 2 we have made a sort of a mix of that with some designed levels with randomized features in them, or levels generated from some kind of prefab composition mix. And for the first time you will now have a huge outside world to explore and take in. So those are some huge features in outside Hamwars 2. world. Take care now and bye bye. Hammerwatch. Switch, ¿qué? Switch, Switch, Switch. Bueno, esto significa que va a salir para Switch también. Switch. PC. Este juego es famoso. Este juego es conocido. Juega como Dynamite de Atom Balls. Annalyn. Pero solamente Switch. No me jodas. No me grites. Copyright, copyright. Voy a ver si puedo resubir esto a YouTube. Si me ponen cosas de bloqueado por copyright, no voy a subir. Aunque la verdad que, a ver, el tema del copyright, la verdad que no me importa porque mi canal no está monetizado de ninguna forma todavía. Pero como lo más probable es que se muteen los segmentos, entonces, ¿para qué? Va a estar muteado medio video, entonces ¿para qué publicar? Vamos a ver qué sucede. Dicho eso, no me atrae mucho este juego. Son todos furros los personajes, yo no te puedo creer. ¿Cuál es la manía de que todos sean furros? Me salió con fecha exacta, por lo menos. Toxic Crusader no era una franquicia famosa también. Me quiere sonar que sí. La canción está buena. ¿Voy a jugar? No creo. Pero a mucha gente le gusta este juego, así que... Las tortugas ninja pero furro, dice uno. ¿Las tortugas ninja son furros? ¿Mega Man? ¿O Mighty Number 9? ¿Mighty Number 9 2? Mega Man como tal no es. Tampoco sé cómo es el Mighty Number 9. Pero sé que está hecho por los mismos 30XX. Ok. World Premiere. Shot. Un juego de estos de escribir. You're at Guerrilla Collective and you cast fromage. Buena. O buen humor.
A ver, gráficamente es interesante. Me gusta el estilo artístico. ¿Voy a jugar? No creo. Bonk. Leximan. Buen nombre. My name's Dynamite Anton. I'm destruction worker. Some people call me the Dynamite Man. Señor Cheto, el videojuego. You know, it's pretty hard being a single Es cheto. Es cheto. You're raising a little pink haircut girl. You know, I used to be an exterminator. Que el juego se vea como una mierda es a propósito. It was a really bad job. I would fall down sewers, fall down manholes. I would have to climb my way back up. Yo entiendo que este video, con el men hablando, sí que está... Sí que se ve como una mierda a propósito, porque el juego también se ve mal. No o sea, artísticamente, claro, es una edición artística. No me refiero a gráficamente, me refiero a artísticamente, si eso tiene sentido. Que parece que se está jugando en una tele vieja. It's time to paint the town red in Anton Blast, an explosive adventure coming soon to Steam and Nintendo Switch. Steam y Switch. No me grites. Es cheto. Sí. So Justin, I know you're making some waves. Making that happen. You're making waves in the Neo Retro games. Shout out to Graham of Legend for dropping his latest, Super Space Club, as part of the Black Voices in Gaming. What was one of your favorite games in the last segment? One of my favorite games, which kind of came out of nowhere, was Toxic Crusaders, side-scrolling brawler. It looks super dope. It's taking me back to my childhood with all the No me acuerdo de ningún... No me acuerdo de ninguno de los juegos que acabamos de ver. Bueno, mentira, sí me acuerdo. Leximan. Y Forgotlings. Wishlist the games, play the demos. It helps them out. I can't say that enough. Yo, shout out to Steam. Up next, Shout out we to are Steam, raising como the si le hiciera stakes falta. and creeping into your mind like Freddy creeps into dreams, with some new trailers in the horror genre. We got an update ¿Juego de terror? from Junji Ito-inspired World of Horrors, and we're gonna mix things up with some fast-paced shooters. Un mundo de terror inspirado en Junji Ito. Esto puede estar muy interesante. I'm here for it. Eso puede estar muy bueno, ¿eh? Pre-alpha footage. Pre-alpha, loco. Para mostrarme un pre-alpha no me muestres nada. Serum. Este juego se había visto ya. ¿O no? Se había anunciado. Me quiere sonar. Serum. Welcome to Serum, an immersive survival game where you're trapped in a world engulfed by a green, toxic substance. You're stranded without any memory of how you got there, and a device implanted in your hand ticks down the seconds until your life is over. In order to survive, you need to inject yourself with serum, and that's where the game's unique brewing system comes into play. By mixing and matching different types of substances, you can unlock dozens of powers and hidden abilities that will help you survive. To extract the liquid, you'll need to gather plants and hunt down mutated animals that lurk in the shadows. No parece muy horror, la verdad. You also find mysterious notes and blueprints left behind by someone that has been there before. Use those to craft devices, weapons, and deadly traps. Uncover the truth about the dark mysteries of this world and prepare for the final encounter, alone or in a co-op mode.
Serum. Life is in your hands. Exclusivo. Que sea bueno, por favor. Oxenfree. Nunca jugué el primero. Pero la pelirroja esta me quiere sonar de la portada de Oxenfree. Puedo estar completamente equivocado. Tiene estilo Hello Neighbor. ¿Se olvidaron de subir el volumen al video en su tráiler? ¿O qué? Eso es un bicho, eso es malo. Le está siguiendo, así que asumo que no es muy malo. Amogus. Amogus like. ¿Eh? Ok. Un tráiler un poco... No sé, no sé. Where early access ends, horror rises anew. Este es el que se ha inspirado en Junji Ito. Ese tiene muy buena pinta. Yo quiero jugar esto. ¿Cómo se llama? Voy a poner... Voy a guardar en Steam. No, dejen de mostrar cosas. Dame el nombre. World of Horror. Le podrían haber puesto un peor nombre. 19 de octubre. A ver. World of Horror. Ajá. Ya está disponible, ¿eh? Ya se puede precomprar. Bueno, claro, es Early Access. Sale del Early Access en octubre, entonces. No sé. ¡Ah! ¿Qué? ¿Te puede abrir tu escondite? No me jodas, yo me muero. Independientemente a si juego esto o no, el simple hecho de que el bicho te pueda abrir el lugar donde te escondes ya me da miedo. Hay un juego nuevo de Amnesia de Bunker.
Este se había visto antes I'm ya. Sid, a dev at Metric Empire. In our game Battle Shapers, you're playing as Ada, who's reactivated to renegade robot overlords who have taken over the city. Working with what little information you and Ada have, you'll be gunning down hordes of enemy machines in our bot-busting roguelite. Ada's equipped to work all different kinds of cool guns, and if that's not enough, her fist will certainly do the trick. Once you've perfected wielding powerful weapons and abilities, it's time to steal some game-changing Overwatch of Paraguay. overlords. Once you've beaten Overlord, you'll be able to equip and use their powers, unlocking sick new suits and matching gauntlets. But let me warn you, getting these cores will not be easy. The road ahead is full of danger, like corrupted towers and enemies. It's clear these overlords are not playing around. It's up to you to save the city of New Elysium and bring it back Nueva to the Elysium. utopia it once was. Battle Shapers. Metric Empire se llama el estudio, no me suena. Give me a break. Qué pereza. ¿Pueden dejar de parecerse todos los shooters, por favor? Es mucho pedir. A lo mejor soy yo que soy un hater, pero loco, por favor. Sorry, son. You're not done. Get back in there. Mortal Shell Shooter. Mortal Gun. ¿Cómo se llamaba este juego? ¿Ya dijeron el nombre? Deadlink. El 27 de julio. This land is cursed. No dijeron que iban a mostrar juegos de terror. ¿Le mostraron todos los juegos de terror? ¿Dos? Rome's only death. It came with the white man on his iron horse. White man brought with him corruption, greed, vanity, ignorance. He killed on holy ground, and the Great Spirit has abandoned this place. The dead can no longer leave the mortal. Gráficamente es muy interesante. Restless and enraged, they wander the earth, Este es de terror también. craving for more living flesh.
La gente no dispara así. La gente no disparaba revólver desde la cintura y martillando con la otra mano. Esto no es Rápido y Furioso donde Toretto descarga un cilindro entero así. Pa 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 pa. No, un revólver no funciona así. La fuerza que hay que tener para hacer eso. Martillar un revólver no es fácil. O sea, no es... O sea, fácil es. Pero... Blood West. Horror Stealth Shooter. Yo, Sparky is destined to be streaming and YouTube/Twitch famous. I can already see it. Blood West is a great addition to the throwback FPS gore fest from back in the day. Looking forward to being creeped out by all of those titles. I mean, World of Horror, we've had that in a couple showcases. It's been a game changer in the genre. We can't wait for the updated version of that release. Super, super dope. Before we move on, we want to thank all of you all for tuning in and checking out the games in this showcase. But after Dijo, thank all of you all. We have a showcase with our friends at Freedom Games, Tiny Build, and Hype Train Digital with the Guerrilla Collective Publisher Spotlights. Yes, we do. And also, make sure you check out our mixed merch store to support us. We've got caps, shirts, pins, the whole nine to make you wet with amazing drip. Mad drip. Coming up, we're also going to take you through a tour of various up-and-coming RPGs and titles that will have you taking up epic side quests with style. Grab your maps, potions, the turnbuckle, and your favorite classmate, and let's hop in. ¿Qué hizo con su codo? Tendría que preparar mi teléfono para agarrar alguno de los juegos gratis que salgan. Necrosoft. Este gameplay artísticamente es muy interesante. Artísticamente me atrae, pero es el gameplay. Este gameplay. Interesante. ¿Voy a jugar? No creo. World Premiere. Shot. Esta música está a 2 notas de recibir una demanda de Nintendo. Mi bro. Apogee. Pero no entiendo. Vos creas tu propio juego, o sea, vos creas los niveles. ¿Cuál es la gracia de jugar así? Son niveles para que jueguen otros jugadores.
Ahí está, share maps. Okay, what is that? Demons. Demonios. Being a bishop ain't easy. Sacrifier? One day you'll find out the same thing. Now get back to work. Feel Shale's power. I've no time for this. Take that. I could have timed that. I've got to be faster. There are things that the living cannot understand. Death is only the beginning of the final voyage. It's just not that time yet. Esto no es. Esto no es el Land Rancher. Me quiere sonar la música. Pero no, no es. Slam Rancher no es así. Todavía no jugué el 2 porque está en Early Access. Están diciendo en el chat The Witness 2. Creo que tengo The Witness 1 en Epic. No me acuerdo. A Bonnie Odyssey. ¿De qué trata el juego? Maestro, ¿me podría decir de qué trata tu juego? Dark Deity 2. Sajón. Win. Apenas me recuerda a un jefe de Dark Souls 1. Acaban de usar... No te puedo creer. Es el sonido genérico de mono. Welcome to WrestleQuest. My name is Zach. I'm the chief powerbomb enthusiast at Mega Cat Studios. And I'm here to show you some never-before-seen content. So without further ado, let's get down to it. So the area we're showing you today is the Jungleology Wilds. It is a jungle-themed board game. And as you can see, we've got some pretty cool effects here. We've got the sunlight coming in, these leaves blowing in the wind, and this gorgeous river. Why do we add a river? Well, if you want to make them quiver, you gotta have a river, right? This is the dungeon that's sort of towards the beginning of the game, after the first initial act, as you open up and get to start exploring, you know, the rest of the world map. So we're going to show you some of the features this dungeon has to offer. We've got another enemy type here in the middle there, the Luchador Piggy Bank, the Money Pig. Bruder's going to take care of him for us. Now you'll notice how he shattered there. Not all enemies will need pinned, only enemies that are wrestling based or, you know, sort of like tough guy characters. No sé. So here we have this swinging bug zapper here. Useful for the jungle, no doubt. Amigo, poner un poco más de emoción a tu voz. ¿Me estás vendiendo tu juego o un seguro para mi auto?
just snuck by that enemy. Every enemy in the game has a certain movement pattern that if you watch and wait, you can usually sneak by them. A lot of times that forces you into the decision of, do I want to fight this guy or that guy over there because of the way their patterns overlap. So the bright light caves have these colored rocks and these light bulbs, and you can find colored sheets to place over the light bulbs. So when you place a sheet, it changes the light of the bulb, which, if it matches the rocks, makes them disappear so you can continue on your way. And it gets more complicated as you get multiple sheets that you can combine for multiple colors, multiple rocks blocking your way. But if you manage to go through everything, there's some unique rewards you can find here. Here we are. No me vas a mostrar alguna de las recompensas únicas que puedo encontrar. With these scaly, slithering. Oh my gosh, it's Jake the Snake. That's right, Jake the Snake Roberts is here in WrestleQuest. We can't do WrestleQuest. Jake the Snake. Here, right? Wow. Macho Man. That's right. There are multiple Macho Man statues across this gigantic world map. And if you visit them all, you might just get the best. Bro, parece que este es un desarrollador o es un random al que le pagaron para que haga el anuncio. ¿De qué trata el juego? Oh. No sé. No sé, bro. La música está interesante. A ver. Espero que esto sea una música que sale en la cinemática inicial o en los créditos finales. Porque así es la música de fondo. O sea, si estoy yo hablándole ahí a Pepito sobre... Pepito, ¿fuiste a clase de matemáticas hoy? Y que suena ahí la señora... No queda. ¡Rana! Posiciona a tus ranas tácticamente. Un juego de cartas. O sea, no un juego, o sea, un juego de cartas, es un juego que usa cartas, no un juego de cartas como tal. El arma por defecto de una rana, o sea, si una rana usara armas, ¿usaría un revólver? ¿Es el revólver el arma adecuada para una rana? ¿Tiene la rana suficiente fuerza para martillar el revólver? Personalmente yo creería que una rana es más de cuchillo, pero no sé. Aunque también una rana humanoide con un revólver es una estética que a la que me puedo acostumbrar. Queda bien. Evangelion. Parece un poco... No sé, no creo que sea para mí. Es que ni gráficamente, ni artísticamente diría que interesante.
El gameplay parece... A ver, esta cinemática sí. Esta cinemática ahí, pixel art, con los robots, con los aliens, está muy bien. Todo, todo lo demás, creo que no es para mí. Furbo. Arc Seed. Este no es un anime. No había un anime que se llama Arc Seed. ¿Qué? ¿Cómo que ya volvemos? ¿Cómo que ya volvemos? ¿Se quedaron sin juegos que mostrar? I can't wait to jump off the Okay. turnbuckle in WrestleQuest. I can't either. I've been waiting for that one since it was announced. I love that they look like articulated WWE toys. Hace falta They look super dope. que I love those toys back in the day. Yes. I've also been waiting to share Demon School goodness. As a hace big falta fan que of the paren original Persona. de mostrar Persona, juegos it's looking super sick. Shout out to Necrosoft. para salir a hablar de lo que acabamos de ver. Ah, me gustó mucho este. A mí también. What time is it? It is key giveaway time. Get the key drop, kids. Get your phone, scan the QR Acaban de code poner el on your efecto de camera. bocina. Go to the website for your chance to get a key from the developers and publishers in the showcase. They could be previous titles. It's a grab bag. Awesome games that will get. No sé, yo voy a pasar. So up next, we have some really big world premieres and exclusive updates on Cerebral games that will make you take your time before making that crucial decision that may be the difference between life and death in games that have that strategy and simulation flavor. World Premiere Shot. Welcome to Crashlands. 2. Explore a world filled with wonder, mystery, and some of these things. And then slap them. And slap those too. Just slap it all. Except these. The great outdoors Dead. isn't so great when you got no indoors. Best to make a home for yourself. But not just yourself. Because loneliness construcción. sucks. So build a Puedes tener friendship, amiguitos. because that kind of ship won't crash. After all, if you're gonna make it on this planet, you'll need all the help you can get. No sé. Yo veo esto y ya me agobio. Cartas, armar mazo, el personaje, que si comprar equipamiento. Yo ya me agobié. Este juego ya me agobio. Deck of Souls. No sé. Time for a change. Un juego de peleas. Un juego de peleas en forma de cartas. Qué manera de arruinar un juego de peleas, loco. O sea, juego de peleas, pero no es de peleas. Es de cartas. No me gustan los juegos de cartas, así que no voy a estar jugando este. No jugaría en el que fuera un juego de pelea. Es que no me gustan los juegos de pelea y no me gustan los juegos de cartas.
O sea, esto acá están juntando menos más menos, es más, pero esto no aplica fuera de las matemáticas. Tienen campaña single player, por lo menos. No es un CCG. Sí es un CCG, sí es un juego de cartas. La música... Bueno, ¿2? ¿Cómo que 2? World Premiere Shot. Civ like. Catán. Cozy and idyllic. Otra manera de decir que este juego va a ser más aburrido que mirar pintura secándose. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? No, este es un juego de relajación, es un juego que va a ser más aburrido que... Dios mío. Growth. Loco. Pero manteneme el estilo, loco. Manteneme el otro estilo de animación, loco. Si mantenían este estilo... 22, sale dentro de poco, sale ya. Welcome to Jumplight Odyssey, and let's take a tour of the SDF Catalina, because that's you. Loco, dejen de hablar en sus trailers. Leader of the Palladian people and captain of this fine starship. From the bridge, we'll be able to upgrade numerous things, activate our holo table, chart our course, jump to other systems, and of course interact with our division officers at their command centers. But let's go down a bit, just like that. Because in Jumplight Odyssey, you'll be able to navigate all of the decks of your starship using our unique... ¿Cuál era el juego este? Como online. O sea, digo, navegador creo que era. Donde hay una nave y hay roles y se rolea y es como súper complicado, no sé, no me acuerdo si era súper complicado, súper hardcore, pero como que tiene una comunidad súper dedicada. Uf, no me acuerdo. No hay forma en la que me acuerdo. This is the domain of your engineering and supply divisions, and it's what keeps the ship running day to day. Now, also, a starship needs a flight deck. This flight deck is where you'll scramble your fighters and launch all of your away missions. Away missions are a crucial method of gaining resources from the systems you'll be jumping to. And the last of the Catalina's main decks is the lower deck. Now, usually the lower deck when you start a run is largely empty. But as captain of the starship, we... XD. F5. Estoy seguro de que no nos perdimos de nada importante. Starlight in a somewhat stable form called Jumplight. Jumplight is what will power your journey throughout the stars and hopefully to the Forever Star. There is so much more to show you of the SDF Catalina, but also of Jumplight Odyssey, our Starship Adventure Sim. And in the coming months, we'll be revealing more and more about this title. So please, wishlist the game, join us on Discord, and come along for the journey.
Welcome to this grand fest known as Dawn Duality. I, your precious host Dawn, am about to reveal all the culinary secrets of this madcap tycoon game. Now, picture this. You are the boss of the vibrant restaurant empire, calling the shots in the thrilling underworld adventure. Your mission? Run the show with the style and cook up daring schemes that'll have even the toughest meatball quacking on its sauce. But hold on to your fedoras, ragazzi. Got some cards in the game that'll make you question your choices faster than a chef. Otro juego de cartas, loco, no me jodas. ¿Por When qué? those questionable cards pop up, it's like adding an extra kick of spice to your lasagna. Things are about to get a whole lot crazier, my friends. Listen up, my ambitious pasta slingers. The more criminal activities are done, the harder your seat gets. The police will be sneaking around like a seagull aisle for a seafood. Stay one step ahead of the boys in blue, my friends. You be the maestro of culinary and gangster empire, orchestrating a team, upgrading the trattoria, and ensuring the pasta keeps flowing. Just remember, not everyone can handle 2 chairs. So, my friends, are you prepared to die? No. For your cause. No. Que mueran otro por mi How was causa, yo no. acting? What was that? Advertise your joint, reel in the hungry crowd, and launder money you get from your gangsters. Just be prepared for the most unexpected surprises. Don Duality. El nombre está bueno. Greetings, valued employee. Welcome to the Ringo Corporation. It would be your job to sort samples. There is no need to question the samples. I have no doubts that you will give 110%. Ringo appreciates that a rested mind empowers the grind. It would be your job to sort samples. It is your duty to put your money back into the economy. It would be your job to sort samples. The samples are important, and as such, you are important. Put your money. Me quiere sonar a... No sonar, no. Me recuerda a ese corto animado de stop motion de Operator. Es buenísimo de Operator, quiero volver a ver. Greetings, employees. I'm Vicky. And I'm Sam. We are Chem Team. Estoy seguro que el chat en la conferencia de Waller va a ser civilizado ahora que salieron estas 2 personas en pantalla. In Corporation, you'll play as Max, a lab technician working for a corporately owned state. We love games that foster a sense of routine, and so built our world around the work, life, sleep cycle of the daily grind. Here's a breakdown of what that looks like. In your day job, you will sort samples. O sea, un juego que es una... The more you organize them, the more money you will earn. But there's a catch. Your manager will change the rules and add complexity. No Try to entiendo. emulate the satisfaction of a job well done and the frustration of arbitrary tasks. You might be wondering what you'll do with all the money that you make. The Ringo desktop PC gives you access to the shopping catalog and pay-to-win games. But your first priority should always be your bills. As you progress through each day, you will uncover the linear narrative through daily news, surveys, and state-designated chat companions. Along the journey, you will find a game world that responds to you in surprising ways. However, your routine will be disrupted when a group of rebels dissatisfied with the system invite you to question your place in the world and uncover the truth behind the samples. Favors, please. Spoiler-free prologue for you to try on Steam. We can't wait for you to play Corporation. Thank you for watching. Corporation. Es un estilo pixelado, pero es demasiado cargado para mi gusto. Es una referencia a Volver al Futuro, con el holograma del tiburón.
Atropelló a un men. ¿De qué va esto? Esto es como Stranger Things. Kingdom 80 Summer of Greed. Yo, did you see Crashlands 2? So excited, such great Crashlands? and it looks like they really elevated the look ¿Cuál and es Crash? feel ¿Cuál era of their game from the previous. ¿Cuál era It's Crashlands? so colorful. The animations are better. The humor comes across super cool. And as a fan of the fighting game genre, I like what Yomi 2 is doing by elevating their game as well. I'm a FGC fan. I know you are. It's my world. For sure. Yomi 1 was really cool. And the card game is I was gonna say it's delicious. You know what I'm saying? If you like those titles, make sure to wishlist them on our Steam event page. Pre-order them wherever they are available. Xbox, PlayStation, Nintendo. Show them some love by downloading the demo wherever they are available. La gente en el chat está spameando ASCIIs de After the Amous. Guerrilla Collective showcase, stay tuned because we have our Publisher Spotlights showcase coming up next, where we are going to be showing you games from Tiny Build, Hype Train Digital, and Freedom Games. It also includes, like I said, more from Nova Lands, which is a really awesome game. I'm here for it. No sé, Yo no sé. I love it. Okay, so we've shared games that are horrific, strategic, and Horrific. downright hardcore. Sí. Now we're gonna Horrific slow down, es definitivamente get una into our palabra que more yo usaría para describir esta creative, conferencia. stylistic, and cozy bag to share some games where we get into all the feels as well as push the envelope on game design and artistic expression in ways they might not expect. I don't think they're ready. They are not ready, but we're gonna get in and get cozy. Cozy, baby. Cozy. Se que van a mostrar juegos que van a ser más aburridos que mi contenido. Ya me aburrí. Wow. Super Mario Paint. La música está muy buena, eso sí. Ok, pero ¿cuál es mi objetivo? Me van a cobrar por este juego. Sticky Business. Business no va con dos S. Definitivamente un anuncio. ¿Eso es un pie? ¿Eso es una nariz? ¿Qué cara? Porque es una... Le acaban de... Le acaban de hacer un... Le acaban de hacer un crimen de odio a la mano. ¿Qué es esto? Esto parece un anuncio de un juego que me saldría en YouTube. De estos anuncios de... Bueno, en YouTube. En una página, yo qué sé. Estoy en una página viendo contenido cuestionable y esto parece lo que me saldría ahí. Ahí de... Solamente el 1% puede pasarse este juego. Uno de estos anuncios que te llevan a una página llena de malware. No... No... Simplemente no. ¿A quién se le ocurre? Es que... Lo único que diferencia a este juego de otro cualquiera... De esto, de... Super Adventure.
play as this adorable corgi on an Corgi's unforgettable Cozy vacation. Hike. Along the way, you might stumble across Rusty, who wants to start an animal sanctuary and needs your help. Let's mark our territory so that dogs that we've rescued can know how to find this place. Now let's set off. On your hike, you can choose where to go and what to do. ¡Ah! Maybe you'll climb the mountain. Maybe you'll ¿Dónde, explore all of the ¿Dónde está el items. botón de skip para ver el siguiente anuncio? Wait a second. What's that? A beach chair? Oh, I can't resist the urge to relax for a little bit. Take in the sun. A ver, este There's está a lot of simpático. cozy spots like this hidden Este está throughout the simpático. area. Es que parece a Short Hike. Bueno, se llama. Tiene literalmente la palabra hike en el nombre. Y puedes saltar en las plantas. Parece a Short Hike, pero sin el mensaje de a Short Hike. Parece Short Hike, pero lo único que hizo que Short Hike. O sea, sin lo único. Que eso es un Q. A Short Hike, pero sin lo único que hizo que a Short Hike no sea una puta mierda de juego, que es el mensaje. That looks like a lost dog we can rescue. Let's go see if we can get him. So we'll just glide our way down. Ooh. Now let's just climb up. Oh no, we don't have enough corgi butt power. Es que es. Find more, but let's find another way up. I've got an idea. Maybe we just need some fire. Es que es a Short Hike. Go over here, grab Querés escalar, no podés escalar mucho porque no tenés suficiente poder de culo, que son las plumas en la Short Hike. We don't want to burn anything. But let's see. Okay, we'll just burn this. And look what falls down, a nice little mushroom. We can bounce up there, and now there he is. Oh, poor him, he's lost. And then he'll be fine and ready to go. Now, if we go back to our animal sanctuary, we'll find that Treble made his way here, and he's enjoying living here. Let's give him a different bed. You can unlock decorations by recruiting volunteers for your sanctuary. Oh man, he really loves that one. This has been your early look at a Corgi's Cozy Hike. We've only been working on it for a few months, and we need your help to bring it to reality. Solo unos cuantos meses. Thank you so much for watching. We will see you later. ¡Ah! World Premiere. Mátenme. Literalmente mátenme ya. Providence Oaks. Probably already noticed it, but our beautiful little lake town is covered in snow. And to answer the question that's on everyone's mind, yes, we will have a white Christmas. Shiny wrapped boxes underneath green branches. What are the chances it's December? The cold winds blowing through the mistletoe and stockings are floating above the fireplace. But here's the thing about Christmas. They say it don't mean nothing unless you got somebody else to share it with. Mail carrier Weiss. Hope you had a good one out there. Can't complain, Frank. Now it's just one more day till Christmas. And Meredith coming over. But I'm alone this Christmas. Ok, ¿de qué va este juego? De ser un cartero. Lake Season's Greetings. Coming this holiday season. ¿De qué va el juego? ¿Qué? All you can eat, go up. ¿Eh? Va de ir por ahí comiendo, el que come más gana. Muchos de estos juegos van a depender del precio. ¿Cuánto podría costar este juego? $15. 10. Pizza Post. Hey, I'm here to tell you about something a little different.
Welcome to Nountown Language Learning, the new way to master languages without even realizing it. You start on this big grayscale island that looks really dull, dead and lifeless. But then as you start to learn more words, color begins to sprout out from various places. Villagers move back into the island to give you more quests or just have conversations. You essentially go around picking up items, playing minigames and learning words in order to bring color back to the world. Sanuki. ¿Eh? Haburashi. If you want to learn a new language but are tired of boring textbooks and 100-day streaks, then you need to check out Nountown Language Learning. The game features over 1,000 of the most common words and phrases you need to master, and you can learn all the major languages like Japanese, Korean, Spanish and more. Español. Está bien, supongo. Sin más comentarios. Está bien. And when you're feeling a little more confident, there are 16 characters, each with their own personality that you can practice Comento a Peli. free of the fear of messing up or getting embarrassed. Diary. Sanuki. Supun. Toretto Pepa. Mofu. Tatami. Nountown is available to wishlist right now on Steam, and is releasing this summer with console versions out in late 2020. Uno pone que hay error de ortografía en el francés. Pero claro, es un random del chat. Una rana. Interesante. Supongo. ¿Voy a jugar? No. A ver, es un juego de skate. Con la única diferencia de que hay una rana amorfa como personaje. Olifrog Toad Skater. Me gustaría que dejen el título más de un segundo en pantalla. Very inspiring. Who wouldn't want to go skating with your homie Ollie the Frog or thumb your way through some ridiculous shenanigans with Super Adventure Hand? It looks like those classic N64 GameCube style games. Word. And the update to Lake looks super serene and peaceful. I just want to put on my mailman or male woman, male person outfit and deliver packages. So definitely check out those games on Steam, wishlist them, follow the developers, and support all the work they put their hearts into. Definitely support those devs. Keeping with the pace from the last segment, we are going to get into some narrative, story-driven games, starting with an adventure puzzle game that is charming as it is beautiful, and get into some cyberpunk noir with an update from the team developing Nivalis. Let's go. Exclusivo. I'm bringing a basket of baked goods to my family. ¿Qué?
She's not doing any of the things we told her to do. We couldn't have been more clear. She's supposed to be enforcing martial law. Ley marcial. I'm a children's birthday party magician. Increasing my sphere of influence. The princess goes missing, and all of a sudden there's a no goblins order? I forget what I told her to do, but I think it involved somebody's pet. I confess, I was smuggling illegal pixie dust inside the dead cat. How do we Cocaína. get her big skull that she's supposed to be listening to us? I am listening. Did you forget I was here again? What? Of course not. Who the hell is that? Ha. Okay, Lil, you got this. The day of the royal wedding approaches, but a change is coming. Will you RSVP for the revolution? I know you couldn't resist the chance to place an illegal sports bet with the old pal Fredo. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. Don't slay 90 ballerinas to be denied entry by some freckle-faced babe. I don't want to be rude, but you seem, well, pretty baked. Absolutely. Oh, wait. Your name is Count Heinrich von Pyre? Yes. Huh? Why? And that's all for us here today. Please help control the pet population. Have your gargoyle spayed or neutered. So long, everybody! It all starts and ends with a girl, too small and inadequate for that world of ash, tar, and coal where she was born. Luckily, even if that place turned out to be very hostile for her, there she met Carol, until... Es diminuto ese vestido. Ah. Mira, está interesante el estilo artístico. Parece como Disney clásico. Está muy interesante. By Sweet Girl. Me gustaría haber visto un poco más. No hay fecha, no hay nada. Seguramente en Steam hay un tráiler propiamente. Void Hope. Void Hope. Ok, pero ¿me vas a mostrar un tráiler o no? ¿No? Hi everyone, we're the developers of Death Trip Double Blind. I'm Mari, I'm the producer, writer, I do some of the programming. I'm Jenny, I do art and I'm in charge of animation, UI, everything visual. Death Trip Double Blind. Estoy limpiando mi... Non-linear detective A ver, voy a hacer... Uy. 1950s traveling circus.
In this game, players will have to solve the mysterious murder of the star magician. Todo el chat en la en el canal de Devolver, All the evidence se están and poniendo witnesses como will be unos found. monos que nunca vieron una mujer en su vida. It's like a Cinderella story, but instead of chasing a princess, we are chasing a murderer. The idea of setting the story in a vintage circus came to us because we felt like it gave us a unique aesthetic. It will help us design memorable characters because they each have their own role related to how they perform in the circus. And also, our characters have their own color scheme to go with their personalities and also their own background stories. In this game, you will play as two different characters. A detective that has been hired to investigate the murder, and a new magician who has come to replace the amazing Hattie. The player will have to switch between these two perspectives to eventually piece things together and come to a conclusion. No sé. In this game, we have a system what we call collection system. So with every information or item you collected, you can use them either to inquire or to contradict. What I love about this mechanic is the non-linearity of it. The story doesn't soft lock you until you find the right problem, so you are free to spot your own contradictions. And you can pick what you want to ask to whom and when, and you will pretty much always get a unique response. So each journey will be very different. The story moves forward based on what we call action points. So for example, investigating, inquiring, or contradicting might all cost action points. So once your AP runs out, this turn will end and you will switch characters and the game will move forward to the next round. So you might want to think strategically about which questions you want to ask and whether the contradiction you found is the right one. We hope detective game lovers will enjoy the mystery and enjoy solving the case in your own ways. We also hope you might like meeting these characters that we've come to care for so much. If that sounds like something you will enjoy, so please wishlist Death Trick Double Blind on Steam and... No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto va a durar? Llevamos acá 1 hora y 40. Espero que no dure mucho más. Tres minutos para las 8. Ok. Hi, I'm Marco, creative director at Ironlands. Today I'm taking you behind the scenes of Nivalis, the cyberpunk slice of life sim we are developing. Bonjour. Bonjour. Son franceses, yo no puedo así. Here we are in Paris at Mocap Lab to do the motion Yo no capture puedo, from que si Dallas. me falta respeto así. Every morning our actors Christelle and Florian had to be prepped with markers that the Vicon system cameras can detect at up to 2000 frames per second. Characters play a vital role in the game. Your staff, the guests that come to your noodle bar, corporate security. ¿Qué juego era? No me acuerdo. Meet in the city. They all have their life, and we want their animations to be as true to life as possible. Besides capturing the body movement, we also capture props like umbrellas, trays, meals, fishing rods, kitchen appliances, as well as how the characters interact with chairs, tables, bars, and other objects in the game world. Si capturan todo.
¿Cómo van a ser animaciones para, o sea, todos los empiezan a tener las mismas animaciones? ¿O cuántas decenas de miles de diferentes animaciones van a ser? Decenas de miles estoy exagerando. Pero ¿cuántas decenas de animaciones diferentes van a ser? ¿Cuántas tomas para todo, para cualquier situación? Para que no se sienta tan repetitivo todo. Our motion capture allows us to form more complex interactions with characters, as you make friends, enemies, compete with rivals, forge business partnerships, or maybe even find love. Nivales is a city full of life, intrigue, and mystery. Thank you for joining me on this little tour behind the scenes. You can wishlist Nivales now on Steam and the Epic Game Store. So, Justin. Yeah, Jay. I bet you didn't know what was about to pop off next. I definitely do not. What is that? What is popping off? I don't know if you're ready for it. You got me in anticipation mode. It's time for the final free key grab. Oh my god. Oh, wow. Están usando de forma irónica la bocina. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Snap a picture of the QR code on your screen for No, an op no to quiero. grab your keys. It's time for the final free key game drop. Yes. Get your opportunity. Don't let your ops get the opportunity to grab those Bueno, por lo keys. menos si esta es la última llave. We're going to cap things off with the GC23. We're turning the dial up to 10, getting into some action-adventure titles that will push your bonnet all the way back and blow your slides off your heels. We have a few big exclusives, including a new Grime reveal and a cuddly Carnage-style update from a GC alum. Let's go. ¿Ya está terminando? ¡Un furro! A ver, está más interesante que no. Pero un furro, loco. Es Inuyasha, pero zorro. No van a mostrar ningún juego del Imperio Romano, yo no te puedo creer. ¿Qué es esta falta de respeto? Promenade. ¿Y esto? Randall Thor, un juego de la rueda del tiempo. No.
artísticamente interesante. Nocturnal. No había un juego que se llamaba así. Uff. Uff. Ah. No sé, ¿eh? ¿Pueden mostrar más de 2 personajes? Core up. Claro, corrupt, pero corrupt. Tu juego de peleas tiene 2 personajes, maestro. Uff. En la cultura de las ranas morir no es la peor cosa que te puede suceder. Yo creo que eso en cualquier cultura, la verdad. Crypt Custodian. Me suena. Creo que me suena ya de algo. Voy a tomar un poco de agua. A ver si así me despierto un poco más. Porque me estoy quedando dormido. No es por ser malo, pero... Skate, do acrobatics, kill, and look cute while doing it. Gory Cuddly Carnage is a foul-mouthed third-person hack-and-slash action adventure. Qué feo se ve ese personaje, por el amor de Dios. A sentient, death-dealing hoverboard waging war against an army of mutated toys. Gory Cuddly Carnage is all about speed, violence, and gore. You'll have a host of combat options to decimate enemies. Que sea gore no significa que tiene que ser feo, mi estimado. Skate and slice everything with Frank's built-in razor blades that he loves to use. Next is the slam wheel that will crunch and bash everything that comes in its way. Charge it in the air to unleash some hell on bigger enemies, or just slam everything in your path. That's totally up to you. The next move is my personal favorite. The hoverboard is also a rocket launcher. Fire smaller rockets against smaller enemies, or just soup it up and go absolutely nuclear, obliterating everything you locked your sight on. Except for the slashing, the bashing, the dashing, and the shooting, there will also be an array of upgrades to cause even more mayhem in the full game. Look at him, he's so happy, you just have to buy gory new things. No... Adorable no es la palabra que usaría para describir esa abominación del Averno. A ver, ese jefe está fachero. These sections of the game will test your abilities against waves of enemies that will be destroyed in hellfire and a flurry of blades. But beware, some of these mutant toys will not die so easily. Segunda fase.
Deadly Carnage will be available in like everything, so wishlist it today. Va a estar disponible en todo. Este cosa había visto. Decía que era un DLC, pero de este juego me acuerdo de haber visto algo en alguna conferencia. Wow, skins. Que me gusta a mí que en un tráiler me muestren skins. Yo, Corrupt is looking right. The whole fighting game season is gonna be right. The Dawn of the Monsters DLC looks super crazy. That looks so dope, and we've been following Corrupt for a long time. Shout out to Jesse. I remember showing Gory for the first time, and it's come such a long way. As a big fan of Grime, which has been doing those numbers, I know this game is going to be blowing up. That's our show, everybody. So many great games and creative vision. Thanks for watching and supporting the games, devs, and the development culture in general. Saqué un juego Be sure to check out para mi the wishlist. events page on Steam, where you can learn more about all of the up and coming games on the show, play some of the demos, wishlist the games that you'd like to get notified about when they're available. Definitely show them some love. Bueno, mañana se viene la buena. Be sure to stay tuned for the Guerrilla Collective Publisher Spotlights coming up next, where our friends Freedom Games, Hype Train Digital, Tiny Build will be showing their latest wares. No sé qué esperaba, pero no era esto. Esperaba. A ver, es que no pensé que iban a ser solo indies. Si sabía que eran solo indies, a lo mejor no iba a ver. Porque fue un poco lamentable, ¿qué crees que te diga? Saqué un juego para mi wishlist. Que bueno, peor es nada, pero hubiera preferido que mostraran algo mejor, algo bueno. O sea, algo bueno. Hubieron algunos que estuvieron interesantes. Hubieron algunos que estuvieron más interesantes que otros. Artísticamente, la gran mayoría estuvo bueno. La gran mayoría estuvo interesante de ver. El gameplay de muchos ya va a pasar. Porque es que son juegos de pelea o juegos de cartas. O estos juegos que parecen más aburridos que mirar pintura secándose. Muchos juegos que no eran para mí. El juego de los stickers. El juego de las calcomanías esas. Hay juegos que ni siquiera sé de qué van. O sea, me está mostrando un tráiler que no es un tráiler. Es un video que me dice, mira, estoy haciendo esto. Pero no te voy a contar nada más porque ni yo sé lo que estoy haciendo. En fin. ¿Cuál era el juego que saqué en mi wishlist? Era... A ver. Un juego de terror era.
Bueno, terror. Terror a lo mejor es una palabra muy generosa. No sé muy bien de qué va. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ah, World of Horror. Que ya salió, pero en octubre sale del Early Access. Justamente en octubre, para Halloween. Podemos jugar en Halloween. Que está basado en los trabajos de Junji Ito. Eso puede estar muy interesante. Pero aparte de eso, no hubo ninguno otro que me haya llamado la atención. Como para decir, wow, voy a guardar en mi wishlist. Pero mañana se viene la Summer Game Fest de Geoff Knightley o como sea que se llame el men. Mañana sí se viene cosa pesada. Mañana sí. No nos olvidemos que fue en su conferencia donde se vio gameplay de Elden Ring. Elden Ring ya llevaba anunciado, pero creo que fue, ¿cuándo? El año antepasado, en 2021, ¿era? En el Summer Game Fest de 2021 que se vio Elden Ring gameplay fecha 2023. Yo no descarto que se va a ver algo pesado ahí mañana. Ahora bien, ¿voy a cubrir? No creo. Seguramente mañana haga directo de escritura y vea la conferencia con mis amigos en Discord. Porque llega a ser como hoy y yo creo que me muero. Estar en directo haciendo... A ver, también Guerrilla, yo no esperaba nada de la conferencia de Guerrilla. Dicho eso, no esperaba nada de la conferencia de Guerrilla. Igual se vieron algunas joyas entre el montón hubo. Bueno, joya a lo mejor una palabra un poco muy generosa. El Remnant from the Ashes 2. Que yo no jugué el 1, tengo en Epic. A lo mejor cunde probar, tiene pinta que está bueno. Y otros tantos que dije, está interesante, pero que no guardé en ningún lado porque no son para mí. Yo creo que me iré a la mierda. Son las 2. A lo mejor un poco muy temprano para cerrar directo, pero bueno, 2 horitas. ¿Y cuáles son los planes para la semana entonces? Mañana jueves voy a hacer escritura y el viernes voy a jugar Total War para conmemorar algunos eventos que están sucediendo esta semana en la historia romana. ¿Y después qué? La próxima semana solamente voy a hacer más directo porque son... Claro, la próxima semana en la universidad es semana de recuperatorios. Todos los días son recuperatorio de tal examen, de tal examen, de tal materia, tal. Muchos tal, le estoy diciendo. Entonces la próxima semana sí que voy a poder hacer directos más largos. La próxima semana vamos a jugar Crisis no. Fallout New Vegas. Vamos a empezar Fallout New Vegas y a ver qué tal. A lo mejor también la próxima semana ya termino la novela. Porque mañana vamos a avanzar un poco más. Y entonces la próxima semana me pongo las pilas, le dedico unas cuantas horas más y escribimos hasta terminar. No creo que me quede mucho. A lo mejor también hago un directo de dibujo, veremos. No prometo nada, pero debería seguir dibujando, la verdad. Y... Y nada. Esos serían mis planes a corto plazo. Después ya... Una vez que termine la novela, seguramente pase un tiempo hasta empezar otra. Quiero descansar más. Quiero terminar esta y descansar de escribir durante un mes, más o menos. Hasta que, claro, descansar todo junio, que termine mis exámenes, esperar a empezar las vacaciones propiamente. Y ahí vemos qué hacemos con el tema de la escritura. Pero bueno, en tema juego voy a seguir así. Voy a seguir jugando Rome Total War cuando haya algún evento que conmemorar de la historia romana. Fallout New Vegas, que espero que ese juego me dure bastante tiempo. Voy a jugar Genshin Impact cuando sea que salga Fontaine. O sea, voy a volver a streamear Genshin Impact cuando salga Fontaine. Porque yo juego Genshin Impact en mi tiempo libre. Hago las misiones diarias, recolecto los materiales del personaje, farmeo jefe y eso. No estoy haciendo ninguna misión secundaria porque la última misión secundaria que hicimos, la de la varena esta que duró 4 horas y media y no terminé, me agobió bastante. Entonces no estoy haciendo nada pesado. Volví a jugar Fate Grand Order en mi teléfono. Es un juego que siempre estaba jugando. Siempre entraba, hacía alguna misión, conseguía el login de bonus diario. Pero últimamente me estoy poniendo las pilas para volver a jugar de verdad. Pero claro, como ese juego no está en PC, a no ser que me descargue el emulador Nox, pero... no sé, no creo. También en junio, este mes no va a ser en julio, mejor dicho. Vamos a volver a jugar Destiny. Con la temporada nueva ya me voy a comprar el pase y nos vamos a poner full a grindear las cosas de la temporada. Voy a estar empezando muy tarde,
Pero bueno. Fuera de cámara voy a estar subiendo el pase por lo menos. El pase de batalla para no tener que enfocarle mucho tiempo directo a eso. Entonces cuando nos pongamos en directo a jugar Destiny 2 va a ser full cosa de la temporada. Para sacar el título, la historia, lo que sea que haya que grindear. Vamos a grindear en directo. Sin tener que desviarnos de otros temas. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la conferencia, me decepcionó un poco no haber visto nada de Blasphemous. O sea, Blasphemous 2, mejor dicho. Que está anunciado. Supuestamente sale este año, creo. O el próximo, no me acuerdo. Seguramente mañana, en la conferencia de Geoff. En el Summer Game Fest. Igual hay un montón de otras conferencias. No sé cuáles otras voy a ver en directo. Realmente la única que me interesa es la de mañana. Pero bueno, a lo mejor algún día si me queda bien de horario vemos la de Bethesda. Para reírnos un poco de Starfield. Pero la de PC no creo que vaya a ver. La de Wholesome Games. Bueno, puede ser Wholesome Games. Me acuerdo que el año pasado. No fue el año pasado. No me acuerdo. Una vez que vi el Wholesome Games mostraron algunas cosas que estuvieron interesantes. Pero más allá de eso, tampoco mucho más. Un juego me acuerdo que me interesó. Porque muchas veces caen en, mira, este juego es súper de relax, este juego es chill, pero es una palabra diferente para decir aburrido. No es por ser hater, pero no sé, me gusta lo que me gusta, me parece aburrido lo que me parece aburrido. Ningún juego de Roma, así que solamente por no haber mostrado ningún juego relacionado con el Imperio Romano ya es un 0 de 10 esta conferencia. Y mañana, me da igual si muestran gameplay del DLC del Elden Ring con fecha, me da igual si muestran gameplay con fecha de Armored Core 6, Bloodborne para PC Remake, me da igual. Si no sale ni un juego de Roma mañana en la Summer Game Fest, va a ser un 0 de 10 y este va a ser objetivamente el peor E3 de la historia. Pero bueno, ¿qué espero yo? ¿Qué espero yo para este mes de conferencias, donde todo el mundo y su abuela está haciendo conferencias para mostrar nada? The Lords of the Fallen, fecha. No sé si ya hay, juraría que no hay fecha. The Lords of the Fallen release date. ¿Hay fecha? No, solamente 2023. El juego este de terror luto también espero que salga con fecha. Iba a salir el año pasado, pero se retrasó y que todavía no hay fecha nueva. Blasphemous 2 hay fecha. 2023. No hay fecha de Blasphemous 2. Silksong me da bastante igual. ¿Qué querés que te diga? Silksong... Es que como a mí no me gustan los Metroidvania, entonces Silksong... No jugué Hollow Knight, así que me da un poco igual si muestran, si no muestran, si cancelan. Bueno, no me gustaría que cancelen porque a mucha gente le gusta Hollow Knight. Bueno, a mucha gente. A todo el mundo le gusta Hollow Knight. Es un juego muy esperado, no me gustaría que se cancele, pero no me molestaría mucho. ¿Qué otra cosa? Crisis 4. Está anunciado supuestamente 2024. A ver si sale un nuevo tráiler. BioShock 4 también. BioShock 4. A lo mejor muestran fecha, a lo mejor no. Había un juego que estaba haciendo Ken Levine, que era como un sucesor espiritual a BioShock. No sé, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo nada. ¿Qué más? ¿Qué otro juego? Nada, supongo que eso. Que son bastantes, la verdad. Para lo que suele ser mi experiencia de L3, esperar tantos juegos. Crisis 4, The Lords of the Fallen, Blasphemous 2, BioShock 4. Creo que dije alguno más, no me acuerdo. A ver. BioShock 4, Crisis 4, Blasphemous 2, The Lords of the Fallen. Unos juegos que no se hayan visto mucho, o por lo menos que yo no me acuerdo que se hayan visto mucho. Porque después espero otro juego, como Final Fantasy XVI. A lo mejor el remake de Persona 3 que se dice que va a salir. Bueno, que se dice que está casi confirmado o algo así. Por supuesto, espero Bloodborne para PC, pero eso es aparte. Normalmente mis E3 suelen ser, veo las conferencias, algún juego interesante, alguno nuevo tal. Digo, mira qué interesante, qué fachero. Pero después no termino jugando a la mayoría. Así que este año realmente vengo con más expectativas
de las que suelo tener. Así que vamos a ver qué sale. Todavía queda mucho tiempo de ver las conferencias. No, de nuevo, no sé si voy a ver todas en directo. Si alguna me agarra en horario de directo, a lo mejor sí. Pero claro, ya depende de que me agarre en horario en que suelo hacer directo. Hoy, por ejemplo, justamente porque empezó a las 12, yo suelo empezar directo a las 12 de la tarde. Y justamente este empezó a las 12. Y tampoco sabía muy bien qué streamear. Estaba debatiéndome si empezar Fallout New Vegas, si jugar ROM Total War, pero bueno, hicimos esto, que también un poco de variedad viene bien. Tendría que haber puesto música de fondo, pero bueno, no importa porque ahora termino directo. ¿Qué más? ¿Qué más que comentar? Supongo que eso es todo. Si me acuerdo de algo, voy a decir mañana. Si me acuerdo de algo que comentar, mañana en el directo de dibujo no. Escritura, comentamos algo. Bueno, eso es todo. Gracias por estar, gracias por acompañar, gracias por bancarme, haber visto esta conferencia que fue un poco... Y no prometo que las demás conferencias sean mejores. Mando una raid. Creo que todo el mundo está jugando Diablo 4. O está haciendo directo hablando de conferencias y tal. No, supongo que podemos dejar así. Supongo que podría ser una raid al Lope. Pero está haciendo Hades no hit. Bueno, da igual. Vamos a dejar así. Ya resubí el directo de escritura del fin de semana. Tengo que descargar el directo de Crisis 3 de ayer, editar, recortar la parte del inicio que estuvo llena de errores de si no, tenés que publicar esto, tenés que hacer esto, no sé qué. Que si me crasheaba el juego, que si me cerraba, que si el ratón que aparecía en pantalla, pero bueno. Descargo eso, ya está descargado, tengo que recortar y subir. Voy a hacer eso hoy. Más el tiempo de procesado y tal va a estar mañana. Voy a poner a resubir este también. O sea, voy a exportar. Pero claro, como hubo tanta música, el tema del copyright no me molesta porque no me van a meter un strike al canal por este directo de... Aparte, como voy a poner en privado mientras se procesa. Y ahí me van a saltar todas las notificaciones de, no, en este minuto hay música con copyright, música con copyright, música con copyright. Lo cual no me molestaría, pero lo más probable es que tenga que mutear esos segmentos. Y si muteo los segmentos con música de copyright, voy a terminar muteando todo el directo. Entonces a lo mejor no me conviene ni siquiera resubir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ahora sí. Una vez más, gracias por estar, gracias por acompañar. Espero que si estuvieron siguiendo la conferencia hayan sacado algún juego interesante para su wishlist de Steam o de Switch. Yo saqué uno que ya había salido, pero bueno, sale del Early Access, lo cual se agradece. Vamos a jugar seguramente en Halloween. Y nos vemos mañana con el 100º Retorno del Señor Oscuro, día 18. Ya estamos por terminar casi